Salam alaikum, docteur Bouchada, docteur Hadi. Bonjour. How you feel me? Donc voilà, on est avec la patiente Tana qui va rentrer au bloc. Béchidir, une abdominoplastie, donc chez le batn, avec une liposuction, t'as le ventre bien sûr. Donc docteur Hadi va lui poser quelques questions d'ordre général. Alors, bonjour madame. Bonjour. Ça va? Alhamdulillah. Alors, la kiwajda pour aujourd'hui, on a une intervention. Inch'Allah. Très bien, super. Alors, vous allez nous dire s'il vous plaît. Très bien. Alors, vous avez quel âge? Chacun 27. 27, Allah يبارك. Vous avez des enfants? Oui, Deux enfants, Allah يبارك. C'est des césariennes ou là c'est... واحدة césarienne وواحدة. Très bien, super. Donc, قولي لي درتي عملية من قبل ديجا؟ وي درت. واش درتي؟ أبار لي سيزاريان؟ درت كرشي برك. واش درتي؟ شفت الدهون؟ شفت الدهون برك. Très bien, ماشي عندنا bien. لا. D'accord. Nous, vous aurez proposé directement. لا مش عندك. Très bien, donc on va proposer directement عند هاد المرض عملية شد البطن كيما راكم تشوفوا في لي كوتي كرشها راهي طايحة شوية عندنا سكون ابل ان دياستازيس. الدكتور بوشادة va expliquer la technique opératoire العملية الجراحية. Donc la patiente Tana, c'est une très bonne malade, c'est une très bonne indication. Donc chez le batn, donc l'abdominoplastie تكون في محلها. Dans quel sens? عندها لهنا كنت تشوفوا le gonflement هدايا. Le gonflement en suce ombilicale, ça fait منفخة فوق السرة تاعها. هدايا, ça veut dire que les muscles تبعدوا avec les grossesses. Il y a deux muscles là, les grands droits, ils ont fait un trou là, c'est pas une hernie, mais derrière ce qu'on appelle un diastasis. Le diastasis, on va le réparer. Donc déjà, les muscles يتقاربوا, donc le neuf déjà en plus, la liposuction, donc on a l'épaisseur, donc la peau راح تنقص. En plus, نحطو كلش sous tension, donc نحيو كاع هاد لا بارتي كاع تروح. La partie gâteau, et ce qui va donner un très bon résultat. Je vais dessiner la partie des trois. Voilà. Donc, l'ombilic, bien sûr, on va le déplacer. Ou la partie halka, elle va partir. Bien sûr, qu'un dessiné là, ça peut être là, ça peut être, d'accord? Docteur Bouchada va vous dessiner aussi le diastasis à peu près qui fait Charaho. Voilà, donc c'est plus ça. C'est plus ça. Voilà, c'est plus ça. Très bien. Donc, la partie où le point, il y a directement la cicatrice تاعها. Le diastasis, il est comme ça. Il est comme ça. Donc, تباعد تاعها راهو هكا. Les muscles normalement يكونوا في الوسط. Donc, هاد l'espace كاع, on va le rapprocher. On va le rapprocher ici à ce niveau, sur plusieurs plans. Donc, voilà, et on est confiant pour le résultat, il compte très très bien. Très bien. كما وراكم دكتور بوشا دونك تشوفوا هذا السره دونك هذاك لو بوين سي تو مونطري برك لو بوين اللي راح يهبط دونك هذا لو بوين راح يهبط حتى لتحت مي السره تاعها سي هو السره تاعها هي لا ميم هي برك سي لا ميم برك راح نبدلوا لها بلاصه باسكو فو فواي لا ديستونس كيليا من الفوق حتى للسره راهي كبيره دونك هذيك اللي راح نحطوها دونك او نيفو هذا لو بوين يكون هنا والسره تكون ابوبخي لا مي بيان سور كي تحبط تعاودوا لي او نيفو تاعها ناتشورال ce qu'on appelle transposition ombilicale. Voilà, هذه هي الاخر. ميرسي يعطيكم الصحه. Salam alaikum, bonjour, معكم Dr Hadi et voici Dr Bouchada. Bonjour. Alors on a donc on est en direct sur Instagram. On va vous montrer un résultat. Tu as une patiente qu'on a opérée il y a quelques jours. Il y a 15 jours exactement. 15 jours. Voilà, 15 jours. Bonjour madame, ça va? Très bien, alhamdulillah. Alors, je vais vous poser des questions avec parce que les patients ils font la douleur et tout. Alors, on a fait l'intervention il y a 15 jours. Alors, le premier jour, est-ce que tu as fait la clinique et tout? Très bien, alhamdulillah. Voilà. D'accord. La douleur quand ما كانش والله ما يسعها ابار قلت لك في لاسنتر كي زيرتني شويه. Voilà, tu as le ventre et le dos. Voilà. D'accord. Et alors, هذا مازال كي شويه منفخه صافا دوك يزيد يدخل. اسكو حسيتي في حوايجك اون فادير؟ بيان سور. حسيتي بيان سور بزاف كاع. بزاف. وشحال باش وليتي اوتونوم كاع باش وليتي ديري هكا ديبلاسي نورمال كيما اليوم جيتي وحدك ولا جابوك؟ جابني راجلي بصح والله دوك انا رايحه وحدي. داكور دونك اكيد 15 جور راكي كومبليتمون اوتونوم راكي في الدار تمشي ديري كل شيء. 3 جور هكا. 3 جور. 3 جور.
Très bien. Alors, حبيت 3 jours. بارفي. حبيت نسقسيك برك على كيما لانترفونسيون. دونك غد من داك اسكو خرجتي غد من داكر؟ اسكو سيتي ديفيسيل؟ اسكو انا سيتي مشيت نورمال، كنت في لافاتور عادي، طلعت الدور 7 ايطاج عادي ثاني. 7 étages. الله يبارك. Très bien, ok, parfait. En tout cas, يعطيك الصحة madame. Donc maintenant on est à 15 jours. صحة نتوما، يعطيك ميرسي. الصحة. Voilà, كيما قال لك دكتور بوشاد مازالك مفخر. Vous allez garder un peu la gaine هاد الأيامات. Et voilà, dans quelques temps, on montrera le résultat de la cicatrice et tout. كما قلنا بور لو دم النفخ هذا توجور كاين. ماتنون كاين اللي تحسلو، كاين اللي ما تحسلوش. سي دو بلوس دو ريسونتي كوتر شوز. مي قد النفخ هذا بصح ماشي كيما كانت سي كيما سور. كنت انايا. وميم لا كان هذه دوك تولي تجي كبيره. دونك بروغريسيفمون وقف الاول قلتي لي نحيتيها ما قدرتيش شي تو. فوالا. Maintenant, qui te facilement et vous allez encore rétrécir encore. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir fait confiance. Merci. Merci madame. Merci, Sahel.